Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Hope you are feeling better now and you have accustomed to the mode of study. आप लोगों का 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ADP के बारे में स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी आपने देख ली होगी। तो बेसिकली जो अब आपका जो सिलेबस है ये मेनली जनरल साइकोलॉजी का सिलेबस है। मेन टर्म्स और मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिफरेंट जो साइकोलॉजी में हैं वो सारे के सारे आपने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और इसका जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है। तो लास्ट 3 जो लेक्चर्स थे उसमें आपको मैंने नेचर यानी डेफिनेशंस बताई थी, डिफरेंट डेफिनेशंस, और उसके बाद हमने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की थी, जिसमें ब्रांचेस, फील्ड्स या डिसिप्लिन्स या जो भी उसके स्कोप होता है या डोमेन होती है साइकोलॉजी की, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 which is methods of research. Research is a backbone of every scientific discipline and it plays a vital role towards the development of a science. रिसर्च जो है वो हर साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और रिसर्च के बगैर जो है साइंसेस में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और एक्चुअली रिसर्च जो है वो क्वेश्चंस अराइज भी करती है और क्वेश्चंस को आंसर भी करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिसर्च। Research, combination of 2 words, re means again and search means to look for, किसी भी चीज़ को ढूंढना सर्च होता है और रिसर्च बार बार किसी चीज़ को तलाश करना। तो रिसर्च और स्टडी मीन्स एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स लाइंग हिडन इन सम इवेंट और सिचुएशन। कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है वो जैसी होती है उसके अंडरलाइंग कुछ फैक्टर्स होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो हमें रिसर्च के ज़रिए पता चलता है। तो इसमें हम मेन जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल रिसर्च इज़ अ प्रोसेस इन विच अ रिसर्चर अनफोल्ड्स कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। वजह और असर, कॉज रीज़न एंड इफ़ेक्ट उसका असर, उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है जिसको रिसर्चर तलाश करता है। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यहाँ तक कि अगर हम अपनी हाउस वाइफ्स को देखें या हम अपनी हाउस होल्ड में देखें तो हम रिसर्च करते हैं अपनी क्यूजीन्स के ऊपर, अपनी जो कुकिंग मेथड्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपने स्पाइसेस को चेंज करके देखते हैं और नई नई चीज़ें ऐड करते हैं और नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, और ये जो है ये भी रिसर्च है। तो बहरहाल प्योर रिसर्च जो है वो इससे डिफरेंट होती है। ये इसको हम एक्सीडेंटल रिसर्च कह सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड नहीं होती है जो ले मैन यूज़ करता है। यहाँ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च, वन इज़ साइंटिफिक रिसर्च एंड द अदर वन इज़ एम्पिरिकल और अप्लाइड रिसर्च। इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या है। साइंटिफिक रिसर्च in which cause and effect relationships are objectively studied and under controlled conditions। ऐसी रिसर्च जिसमें कोई भी इवेंट जो है उसकी कॉजेज़ को मालूम किया जाए और उसमें कंडीशंस को कंट्रोल रखा जाए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और ये यूजुअली अंडर कंट्रोल्ड लेबॉरेटरी कंडीशंस होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक रिसर्च। The other type is empirical or applied research. This is the research whose findings are applied to everyday life. It's called everyday research. In this research, efforts are made to find practical solutions to the problems of everyday life. जो भी हमारी everyday life में problems आ रहे होते हैं उनके practical solutions को मालूम करने के लिए जो research होती है that is called empirical research। बस इसकी इतनी ही definition आपने याद कर लेनी है। अब हम आएंगे
مین میتھڈز آف ریسرچ جو کہ ایک سائیکالوجسٹ یوز کرتا ہے. یہ میتھڈ جو ہیں ادر سائنسز میں بھی یوز ہوتے ہیں لیکن سائیکالوجی میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو ان کو پہلے نام دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ون بائی ون ہر میتھڈ جو ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. میتھڈز آف ریسرچ میں آبزرویشنل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اٹ از ویری امپورٹنٹ. سروے میتھڈ، کلینکل اور کیس ہسٹری میتھڈ. تو یہ جو ہے ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے. تو فرسٹ ون از آبزرویشنل میتھڈ. آبزرویشن یا آبزرویشنل میتھڈ جو ہے، آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنا، اردو میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں. Observation means to watch something carefully or examine it. The methods of research and study applied in psychology are all based on observation. تو observation جو ہے یعنی کسی بھی چیز کو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم برڈ آئی ویو لیتے ہیں، سرسری طور پر دیکھنا. ایک ہوتا ہے دھیان سے دیکھنا، بغور جائزہ لینا. دس از کالڈ آبزرویشن. اور سائنٹیفک آبزرویشن جو ہے وہ بہت آبجیکٹیو بھی ہوتی ہے. اس کو جب آپ آگے چلیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اور آبزرویشن از اے ٹیکنیک آف کلیکٹنگ انفارمیشن اباؤٹ آل دا اسپیکٹس آف پرابلم. اٹ کین بی سمپل ایز ویل ایز کمپلیکس. اٹ کین بی فارمل اینڈ انفارمل آلسو. اٹ کین بی نیچرل اینڈ انوائرمنٹل. تو آبزرویشن جو ہے اس کی بھی دو ٹائپس، بلکہ تھری ٹائپس جو ہیں یہاں پر ڈسکس ہم کریں گے. فالوئنگ تھری ٹائپس آف آبزرویشن آر گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ. نمبر ون از انٹروسپیکشن. Intro means internal. Inspection is derived from inspection. Intro, internal, inspection, to understand or to study. اب اندر کا مطالعہ، اندر کو اسٹڈی کرنا. کس کے اندر کو؟ اپنے اندر کو. Introspection refers to the direct study by the individual of his own mental process. Every person can examine his mental process better and can convey them accurately. Knowing about the states that go on in the mind all the time is called introspection. جب ہم کانشیس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں مختلف خیالات موجود ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم کسی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کو انکاؤنٹر کریں، کو فیس کریں، تو ہماری مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ چینج بھی ہوتی ہے. جیسے ایموشنل اسٹیٹس جو ہیں وہ آتی ہیں. تو کوئی بھی کیفیت ہو، جیسے کہ ابھی آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے واٹ ڈو یو فیل، تو آپ بتا سکتے ہیں پلیزنٹ، ان پلیزنٹ، کنفیوزڈ، ہیپی، اینکشیس. جو بھی آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. جیسے کچھ بچوں کو مشکل ہو رہی ہوگی انگلش میں سمجھنے میں، اور ابھی آپ لوگوں کو ایگزام کا شیڈیول ہم نے شیئر کیا ہے، تو ایک دوست بچوں نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ ابھی تو ہم نے پڑھنا ہی شروع کیا تھا، ابھی تو ہمیں بک بھی نہیں ملی اور ایگزام کا شیڈیول بھی آ گیا. تو یہ جو ہے یہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے اس پر افیکٹ کرتا ہے، اور آپ کچھ چیزیں فیل کرتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے وٹ ڈو یو فیل، تو یو کین ایکسپلین اٹ. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے. تو انٹروسپیکشن کیا ہے؟ فرسٹ ہینڈ نالج اباؤٹ the things you consciously feel. جو آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں چیزیں، اگر آپ ان کو فیل کرنے کے بعد ان کو ایکسپریس کر دیں، بتا دیں، تو دیٹ از کالڈ یور انٹروسپیکٹیو رپورٹ. کہ وہ آپ کی، اسے اردو میں کہتے ہیں باطنی مشاہدہ، اپنی ذات کے بارے میں جاننا، تو آپ کی انٹروسپیکٹیو رپورٹ ہوتی ہے. An individual himself can better study and analyze the feelings of hunger, thirst, pain or fatigue that sometimes overtake him. The patient suffering from a headache himself better knows which particular part of his head is aching. اسی طرح سے دانت کا درد جو ہوتا ہے، ٹوتھ ایک، بہت انٹینس ہوتا ہے، اور جس کو کبھی ہوا ہو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کڈنی پین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شدید ہوتا ہے. تو بہرحال جو بھی کیفیت جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اس کو فیل بھی کرتا ہے اور اس کو بیان بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ انٹروسپیکشن کہلاتا ہے. یعنی اپنی ذہنی کیفیات کو، اپنی مینٹل اسٹیٹس کو محسوس کرنا، فیل کرنا اور پھر اس کو بیان کر دینا.
सेंट ऑगस्टाइन वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई दिस मेथड। सेंट ऑगस्टाइन जो है ये पुराने ज़माने का एक फ़िलासफ़र है, और मिडीवल टाइम्स में जब अभी आपने इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी मैं आपको। मिडीवल टाइम जो है ये साइंस साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आया था जब जिससे पहले जो है वो पूरी वर्ल्ड के ऊपर, साइंटिफिक वर्ल्ड पर क्राइस्ट चर्च जो है उसकी हुक्मरानी थी। यानी जो क्रिश्चियंस थे वो सिर्फ बाइबल से ही नॉलेज हासिल करते थे, और एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं थी। अगर कोई इंसान एक्सपेरिमेंट करता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो उस दौर का एक फ़िलासफ़र है सेंट ऑगस्टाइन, जिसने कहा था कि हम अपनी मेंटल स्टेट्स जो हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन से मालूम कर सकते हैं। ही असर्टेड दैट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल्स। कोई भी इंसान जो है उसकी को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी मेंटल स्टेट का मुशाहिदा करके हम बता सकते हैं कि ये कैसा इंसान है। यानी आप उसकी जो भी बताता है अपनी सोचों के बारे में, उसकी सोच से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसा है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स हैं, जिसमें आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था कि विल्हेम वुंड, जिसने 1879 में जर्मनी की लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली लेबॉरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश की थी, तो उसने जो है वो इसको साइंटिफिकली यूज़ किया अपनी लैब में। और टिचनर हु वाज हिज फॉलोअर, ही आल्सो एम्प्लॉयड दिस मेथड इन देयर लैब, इन हिज लैब। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को लेबॉरेटरी में इंट्रोड्यूस किया था। अब हम जब भी आप कोई मेथड पढ़ते हैं तो उसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ उसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, इसके एडवांटेजेस हैं कुछ। पहला एडवांटेज है एक्सेस टू माइंड, डायरेक्ट एक्सेस यानी रसाई हासिल होना, पहुंचना माइंड तक। तो हमें बग़ैर किसी अपरेटस के, बग़ैर किसी लेबॉरेटरी के कहीं पर भी बैठकर हमने थोड़ा सा सोचना होता है कि चंद लम्हे पहले मुझ पर क्या कैफियत गुजरी थी, और उसको बयान कर देना होता है। तो हम डायरेक्टली अपने माइंड तक, मैं अगर मेरी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है तो आई डू हैव डायरेक्ट एक्सेस टूवर्ड्स माई माइंड, और द रिसर्चर हैज़ इनडायरेक्ट एक्सेस। रिसर्चर जो है वो आपके माइंड को नहीं देख सकता, आपकी फीलिंग्स को भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो आप उसे बताते हैं उससे वो इनडायरेक्टली आपकी मेंटल स्टेट्स तक पहुंच सकता है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस देता है। The other one is diagnosis of mental disorders. Introspection lets patients suffering from insidious mental ailments describe their problems and difficulties. जो भी किसी को साइकोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम होता है तो वो अपनी कैफियत को बताता है, तो वो इंट्रोस्पेक्शन से ही बताता है ना। कि अगर डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है, वो ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लूमी फील हो रहा है, या मुझे डेथ के ख्याल आ रहे हैं, या सुसाइड या खुदकुशी के बारे में सोचता हूँ, या मुझे नींद नहीं आती, या मुझे भूख नहीं लगती। ये सारी वो अपने अंदर जो फील करता है वो बताता है, तो उससे हमें सिम्टम्स पता चलती हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इससे सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक पहुंच सकते हैं। इमीडिएट मेजर्स, थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि ये द इंडिविजुअल्स मेंटल प्रोसेस कैन बी स्टडीड थ्रू दिस मेथड। एकदम फ़ौरन उससे हम इसके मेंटल प्रोसेसेस को समझ सकते हैं। इट इज़ एन ईजी मेथड, सिंपल मेथड, इकोनॉमिकल इन टाइम एंड स्पेस। ना इसके लिए कोई ख़ास जगह चाहिए होती है, ना इसके लिए कोई ख़ास, इकोनॉमिकल इन टाइम एंड मनी। ना पैसा चाहिए होता है, किसी भी तरह का अपरेटस इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी तरह की मनी इन्वॉल्व नहीं होती, किसी भी तरह की स्पेस स्पेशल नहीं चाहिए होती। तो it does not involve some special arrangements for the study. This method can be applied at any time, anywhere. तो ये इसका एक और फ़ायदा है, effortless. This method makes it possible to study a number of individuals with a little effort in a short span of time. थोड़े से टाइम में जो है हम किसी भी इंडिविजुअल को बहुत कम एफर्ट्स के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज़ अनसाइंटिफिक। Behaviorists contend that the mental process as described by the individual cannot be verified by any other means. जो अगर आपको कोई भी इंसान अपनी कैफियत या अपनी मेंटल स्टेट्स बता रहा है, वो सच भी हो सकती है 100%, और वो जो है वो बहाना भी हो सकती है। और ये कि इंडिविजुअल जो है वो
every individual has mental processes. The way he perceives his feelings and problem is peculiar to him. जिस तरह से वो उस चीज़ को समझता है वो उसके साथ ही मुंसलिक है. ऐसे लोग जो कि ऑप्टिमिस्ट होते हैं, पुरुमीद होते हैं, वो बहुत नेगेटिविज्म में भी कहीं ना कहीं होप तलाश कर लेते हैं. और ऐसे लोग जो कि पेसिमिस्ट होते हैं, नाउमीद होते हैं, वो बहुत अच्छाई में भी बुराई ही तलाश कर लेते हैं. तो वो उनका अपना परसेप्शन होता है, वो उनकी अपनी थॉट्स होती हैं जिसकी वजह से वो फील भी वैसा ही करने लग जाते हैं. इंट्रोस्पेक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर इंसान जो है उसकी क्योंकि पर्सनैलिटी, उसका वे ऑफ परसेप्शन, उसका चीज़ों के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए उसकी जो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है वो वेरी करती है. एक ही इवेंट होता है जिसको बहुत से लोग अलग अलग मानों में लेते हैं. इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो शायद आपने सुनी भी होगी कि अगर ग्लास में पानी हो और वो आधा हाफ हो, पानी हाफ तक हो, तो इसके बारे में दो पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे. एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा इट इज़ हाफ फिल्ड एंड द अदर विल बी इट इज़ हाफ एम्प्टी. तो हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन हाफ फिल्ड वाला जो है वो जो चीज़ मौजूद है उसको परसीव कर रहा है, वो ऑप्टिमिस्ट है. और जो हाफ एम्प्टी है वो जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच रहा है, और ये वो जो है पेसिमिस्ट या नेगेटिव या नाउमीद है. तो इसलिए ये अनसाइंटिफिक है. हर इंसान का अपना जो है वो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होती है. The other one is changeable. Mental processes are continuous. Mental states are liable to change by the moment. So if someone is describing his mental state accurately, he cannot describe all the states. जो एक कैफियत होती है ना, गुजर जाती है, वो तो गुजर जाती है. जब आप उसको रिकैप्चर करते हैं, दोबारा से माइंड में लेकर आते हैं, तो वो उतनी शिद्दत के साथ नहीं आती. लिहाजा स्पेशली जो हमारी बहुत इंटेंस इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा या नफ़रत, ये इस तरह के होते हैं कि ये एक दफ़ा गुजर जाते हैं तो हम उनको उसी शिद्दत से बयान नहीं कर सकते. जैसे हम कहते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बयान से बाहर है, या मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता. तो यानी हमारे पास वर्ड्स नहीं होते उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो चेंज होते रहते हैं हमारी मेंटल स्टेट्स. उसके बाद है जी लिमिटेड. ये इंट्रोस्पेक्शन जो है वो इसलिए लिमिटेड है कि इट स्टडीज़ ओनली कॉन्शियस स्टेट्स एंड कैन नॉट एनकम्पास सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस. आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था माइंड के तीन जो हैं एस्पेक्ट्स हैं. एक जो है वो कॉन्शियस है, और दूसरा सब कॉन्शियस, और थर्ड वन इज़ अनकॉन्शियस. तो जो ये है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस स्टेट को स्टडी करता है. बाकी दो जो इसके माइंड के एस्पेक्ट्स हैं उसको ये बिल्कुल इग्नोर कर रहा है. तो इसलिए ये लिमिटेड इन स्कोप है. इसी तरह से एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स, चिल्ड्रन, एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड एनिमल्स, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड. एबनॉर्मल इंडिविजुअल स्पेशली ऐसे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस साइकोलॉजिकल जिनको बीमारी होती है, वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते. और ना ही abnormal individuals cannot be studied through introspection because they are unable to give utterance to their thoughts and feelings. ना तो वो उनको समझ सकते हैं, ना ही प्रॉपरली अपनी थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस तरह से चिल्ड्रन का भी है कि वो उनका जो कॉन्शियस है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, तो वो अपनी मेंटल स्टेट्स को एक्सेस नहीं कर सकते. और एनिमल्स जो हैं वो तो वैसे ही उनकी ज़बान भी, लैंग्वेज कोई नहीं होती, बोल नहीं सकते. तो इस तरह से ये जो है तरीका या ये मेथड ऑफ रिसर्च जो है ये इन लोगों को ये इसकी स्कोप से आउट होते हैं. तो इस तरह से भी ये लिमिटेड है. अब जी अपग्रेडेशन क्या है, यानी इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. टिचनर सजेस्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू मेक इंट्रोस्पेक्शन यूजफुल एंड प्रैक्टिकेबल. और वो क्या है कि ट्रेनिंग, बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रेनिंग द इंडिविजुअल्स एंड द स्टडी इन हाउ टू डिस्क्राइब देयर मेंटल प्रोसेस एंड स्टेट्स प्रिसाइजली. कि जिन लोगों की आपने मेंटल स्टेट्स को स्टडी करना होता है, फॉर एग्जांपल हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से लोगों में एंगर प्रोड्यूस होता है, गुस्सा आता है, तो वो चीज़ें हम उनके सामने करेंगे. लेकिन उससे पहले अगर हम ट्रेनिंग दे दें लोगों को कि आपको जो भी फील हो आपने उसको केयरफुली
محسوس کرنا، یاد بھی رکھنا ہے تاکہ ہم بعد میں آپ سے پوچھیں تو آپ اپنی اس کیفیت کو بتا سکیں. تو اس طرح سے ڈسکرپشن آف مینٹل پروسیسز جو ہے وہ ایکوریٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ریلائبل کلائنٹ، if reliable clients are selected for introspection, its shortcomings can be removed. ایسے کلائنٹس جو کہ کلائنٹس وہ ہوتے ہیں جن کی ہم جو والنٹیئر کرتے ہیں اپنی مینٹل اسٹیٹس کو بتانے کے لیے، تو اگر وہ ریلائبل، اس کا مطلب ہے قابل اعتبار، جو ایسے افراد ہوں جن کی باتوں کو لوگ بھی ریلائبل قرار دیتے ہوں، یعنی درست بات کرتے ہوں، اور جو اپنی فیلنگز جیسا فیل کریں ویسا ہی بیان بھی کر سکتے ہوں، تو یہ بھی ہیلپ فل ہوگا. Repetition, if introspection is applied to more than one client and observations are compared repeatedly, solid deductions can be made. کہ اگر اس کو ایک دفعہ کے بعد 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھا جائے اور ایک سے زیادہ لوگوں پر کیا جائے وہی چیز، تو اس سے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اسی طرح سے immediate reporting. If the findings about the state which is the subject of introspection are set out immediately, better information can be gathered. جیسے ہی وہ کیفیت گزرے اسے فوراً ہی اگر اسٹڈی کر لیا جائے، بتا دیا جائے، تو اس سے انفارمیشن اچھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اس طرح سے یہ انٹروسپیکٹیو آبزرویشن جو کہ ون آف دا ارلیسٹ ٹائپس آف آبزرویشن اینڈ ون آف دا ارلیسٹ ریسرچ اسٹریٹجی از انٹروسپیکشن. Now coming towards the other type of observation, which is external observation. This is also called objective observation. The second important method of collecting information in psychology is external observation. In it, the psychologist carries out scientific study of the mental process and behavior of individuals. He notes individuals' actions and environmental factors. تو یہ وہ آبزرویشن ہے جس میں سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کسی کی بھی مینٹل اسٹیٹس کی بجائے انوائرمنٹ میں جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اور آبجیکٹیولی اسٹڈی کرتا ہے، اس کو نوٹ بھی کرتا ہے یا اس کو ریکارڈ کرتا ہے. ان دس میتھڈ اٹ از ناٹ دا انڈیویژلز انٹرنل چینجز اینڈ اسٹیٹس دیٹ آر ایگزامنڈ، rather the study is made of the reactions and external behavior that can be observed with eye. That is why it is also known as objective method. کیونکہ یہ سب کے لیے observable ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسپیریمنٹل ہو یا کوئی ایک لے مین ہو، جو بیہیویئر سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو ایک آبجیکٹیو آبزرویشن بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہیں یہ ہمارے جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں اینیملس یا ہیومن بینگس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ایکسٹرنل آبزرویشن پہ بیسڈ ہوتے ہیں. اور وائڈلی یوزڈ جو ہے یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں وائڈلی یوزڈ میتھڈ ہے، اور اس کے بھی اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز یا اس کے جو فائدے ہیں ان کا پہلا جو ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. دس میتھڈ میکس اٹ پاسبل ٹو آبزرو تھنگس، observe others external behavior objectively. کہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ کسی بھی آرگنزم اگین میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ہیومن بینگز اور اینیملز، ایوری پرسن اور ایوری لیونگ بینگ ہو ہیز نروس سسٹم از کالڈ آرگنزم. تو اینیمل اور ہیومن بینگس کا ہم جو بھی اوورٹ بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. The second advantage is access to the client's mind. ہم صرف اس کا جو ہے بیہیویئر آبزرو نہیں کر رہے ہوتے، اس کے بیہیویئر سے انفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے مائنڈ میں کیا ہے. ایکسٹرنل آبزرویشن فیسیلیٹیٹس ایکسیس ٹو دا کلائنٹس مینٹل پروسیس اینڈ اسٹیٹس. ان فیکٹ مینٹل اسٹیٹس آر مینیفیسٹڈ ان ایکسٹرنل بیہیویئر. جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارا ایکشن بھی ہوتا ہے. اکثر اوقات، کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، لیکن یوزولی جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں وہی ہمارے ایکشنز اور وہی ہمارا بیہیویئر بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایکسٹرنل آبزرویشن جو ہے یہ مائنڈ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. وائڈ اسکوپ. تھرو دس میتھڈ پیشنٹس ود مینٹل ڈس آرڈرز، چلڈرن اینڈ اینیملز کین بی براٹ انڈر آبزرویشن. ابھی آپ لاسٹ جو انٹروسپیکشن پڑھا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے وہ میتھڈ جو ہے وہ صرف کانشیس اسٹیٹس کو اسٹڈی کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اینیملز، سائیکولوجیکل پیشنٹس اینڈ چلڈرن were excluded from its scope. لیکن اس کا اسکوپ جو ہے ایکسٹرنل آبزرویشن کا، اس میں سارے یہ آ جاتے ہیں، اینیملز، ہیومن بینگز اور مینٹل سائیکولوجیکل پیشنٹس، ان کو بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹوورڈس دا ڈس ایڈوانٹیجز.
This method provides incomplete information. This is a very useful method to study the behavior of patients with serious mental disorders, children and animals. यानी ऐसे लोग जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, चिल्ड्रन और एनिमल, जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी जो भी बच्चे बन के सच्चे, आपने सुना होगा, जो भी उनके दिल में होता है वो कह देते हैं, यानी उनकी मेंटल स्टेट और उनके बिहेवियर जो है उनमें कंकॉर्डेंस होती है. लेकिन however, when it comes to studying normal individual, it does not work effectively. It is because their genuine behavior does not show up in their external doings. Especially ऐसे situations जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे एक्शन से या हमारे बिहेवियर से हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा या लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तो हम जो फील कर रहे होते हैं वो हम बताते नहीं हैं, हम उसको मास्क कर लेते हैं, हम उसके अगेंस्ट अपोजिट कोई बात बता देते हैं. फॉर एग्जांपल, इन क्लास इफ़ अ टीचर आस्क्स डू यू फॉलो मी, द स्टूडेंट्स, many of the students who are not following, they also say yes we follow you. वो यही कहते हैं कि जी हाँ जी मैम हमें तो समझ आ रही है, जबकि उन्हें नहीं आ रही होती. इसलिए करते हैं ऐसे कि वो, उन्हें डर होता है कि कहीं ऐसा हमने कह दिया तो क्लास जो है वो कहेगी कि ये निकम्मे हैं या इन्हें नहीं आता, या टीचर ही ना डांट दें कहीं. तो बहरहाल हमारी जो भी एक्सटर्नल बिहेवियर होता है वो कभी कभी मास्क भी होता है. यानी जो लोग होते हैं वो एक्सटर्नल डूइंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं. दे इधर पुट ऑन प्रिटेंड फीलिंग्स और एग्जैजरेट देम बिफोर अदर्स. जो भी वो फील कर रहे होते हैं या तो उसको बढ़ा कर बताते हैं या फिर उसको जो है वो बहाना कर लेते हैं या कोई एक्टिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्चुअल बिहेवियर जो वो सामने नहीं आता. इसी तरह से इसका भी स्कोप इस इन द सेंस लिमिटेड है कि एक्सटर्नल बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स ओनली कॉन्शियस स्टेट्स, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट्स डू नॉट शो अप इन इट, देयरफॉर दे रिमेन आउटसाइड इट्स स्कोप. जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो यूजुअली हमारी कॉन्शियस स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है. हाँ, कभी कभी हमारी अनकॉन्शियस स्टेट्स भी रिप्रेजेंट हो जाती हैं, लेकिन वो कभी कभी होती हैं, जैसे स्लिप ऑफ टंग है जी, आप ना चाहते हुए भी कुछ बोल जाते हैं, या फिर आप जो है वो बहुत सारी सिचुएशन, मतलब इस तरह की सिचुएशन जो होती है ये आपके अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करती है. लेबोरियस कहते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिसमें मेहनत लगती हो, लेबर से है. This is a very expensive and laborious method. It takes a number of trained experts and much time to study the subjects of external observation. इसके लिए एक equipped lab अक्सर चाहिए होती है, expensive या महंगा apparatus चाहिए होता है, और above all कोई आम जो लेमैन है, आम इंसान, वो नहीं ये ऑब्जर्वेशन कर सकता. इसके लिए एक्सपर्ट्स और या साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका टाइम लेना पड़ता है, और ज़ाहिर है वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है. तो इस तरह से ये इसके शॉर्टकमिंग्स या डिसएडवांटेजेस हैं. नाउ हाउ इट कैन बी अपग्रेडेड या हाउ इट कैन बी मेड बेटर. तो पहला तो इसका यानी कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी एफिकेसी को इम्प्रूव कर सकती हैं. नंबर 1 इज़ क्वालिफाइड और ट्रेंड एक्सपर्ट्स. जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो जिसको हम एक्सपेरिमेंटर भी कहते हैं, अगर वो ट्रेंड और एक्सपर्ट है तो इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है. 1 client at a time. If only 1 client at a time is taken on for external observation, result will improve. तो रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं. मोर एक्सपर्ट्स डिफरेंट एंगल से अगर स्टडी करते हैं तो भी बेहतर होता है. और ब्रीफ ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड. दिस मेथड शुड बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. थोड़ी थोड़ी देर का ऑब्जर्वेशन हो, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है उसकी भी जो अटेंशन होती है उसमें आते हैं, मतलब फ्लक्चुएट करता है. वो जो उसकी तवज्जो होती है वो एक जैसी नहीं रहती, कभी ज़्यादा होती है कभी कम. तो जब वो फ्लक्चुएशन में कम तवज्जो वाला फेज़ आता है तो उस वक्त वो बहुत सारी चीज़ें नोट नहीं कर पाता. तो इस तरह से ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. और इसके ये जो मेथड है ये लेकिन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और ये हमें जो साइकोलॉजी है उसको साइंस का स्टेटस दिलवाने में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरह से ये मेथड जो है ये काफ़ी यूज़ होता है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ नेचुरल ऑब्जर्वेशनल मेथड. तो नाम से ही इसके पता चल रहा है कि व्हेन द रिसर्चर अंडरटेक्स द स्टडी
under natural conditions rather than in a laboratory. This method, it is called natural or naturalistic observation. This method aims at the natural and pure reactions of individual under natural conditions. ये मेथड जो है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब जो है वो बिहेवियर अंडर कंसिडरेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा किरदार जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं वो लैब में नहीं आ सकता, उसका मुज़ाहिरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल वे ऑफ लिविंग ऑफ एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से नेचुरली रहते हैं, उनको अगर हम ले आएंगे अपने पकड़कर जंगल से और उनको रखेंगे पिंजरे में बंद करके तो वो उनका नेचुरल वे नहीं होगा. लेकिन अगर हम उनको जंगल में जाकर स्टडी करेंगे तो वो हमें अपनी ओरिजिनल कलर्स में नज़र आएंगे. इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स का भी है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हम लेबॉरेटरी में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है. अगरचे काफ़ी मुश्किल होती है और इसमें कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे हो रहा होता है उसको वैसे होना होता है. हम उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते. हम बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम इंटरेस्टेड नहीं होते उनको रोक नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं वो बहुत देर के बाद हमारे सामने आती हैं, तो हम उनको जल्दी नहीं लेकर आ सकते या प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इस तरह से दिस मेथड इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड एनिमल्स. तो मतलब ये कि इसको नेचुरल और जिसको हम कहते हैं ना ऐसा बिहेवियर जो कि बहुत नेचुरल होता है, जो रिएक्शन होता है वो बहुत हमें इससे हमें फ़ायदा हासिल होता है. तो अब जो है इसके लिए जो मेन चीज़ है, द फर्स्ट फेज ऑफ दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड एलेबोरेशन ऑफ द प्रॉब्लम. कोई ना कोई प्रॉब्लम माइंड में ज़रूर रखना होता है जब आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं. ये नहीं कि आप एम्प्टी माइंड के साथ चले जाएं और जो कुछ हो रहा है उसमें से क्वेश्चन तलाश करें, या इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. तो माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी और व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन, so that it becomes crystal clear which particular type of behavior and individuals are going to be studied, ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं. लाइक इफ़ आई वांट टू ऑब्ज़र्व स्टूडेंट्स इन classroom or in playground or in canteen, तो I must be crystal clear कि which type of behavior I am going to be interested in, कि मेरा दिलचस्पी किस चीज़ की स्टडी करने में है, कि गर्ल्स किस तरह की बातें करती हैं या वो किस तरह से जो है वो मूव करती हैं या किस तरह से वो गेम करती हैं. जो भी चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगी वो मैं अपने माइंड में उसका क्वेश्चन रख लूँगी. इसके लिए एग्जांपल जो है, द प्रोग्राम्स ऑफ नेचुरल जियोग्राफिक एंड एनिमल प्लैनेट ऑन टीवी आर द बेस्ट इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस मेथड. तो वो जो प्रोग्राम्स कभी अगर आप देखते हो, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इन चैनल्स में, तो वो बिल्कुल उनके लाइव वहाँ जाकर ही वीडियोस बनाते हैं. और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वीडियो बनाने वाले जो हैं वो बाल बचे हैं एनिमल्स के अटैक्स से. तो ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल है. इन दिस मेथड वेरिएबल्स एंड देयर इफेक्ट्स आर डिफाइंड प्रिसाइजली. दिस इज़ नोन एज ऑपरेशनल डेफिनेशन. लास्ट चैप्टर में आपको मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बताई थी, जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया था हमने कि क्या होता है और रिएक्शंस क्या होते हैं, साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, मेंटल स्टेट्स क्या होती हैं. यानी जो कुछ भी हमने हाइपोथेसिस रखा है अपने माइंड में, जो भी हमने बात सोची है, उसके हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को जो है हमने ईजी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करना होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन. इसके बारे में आप आगे जो है वो उसमें पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड में ज़्यादा डिटेल में. If the researcher is conducting research on intelligence, for example, if I am going to explain the concept of intelligence, कि intelligence जो है वो उसके क्या effects होते हैं. First of all, I have to explain what is the meaning of intelligence. Intelligence होती क्या है, क्या ये it is
ریلیٹڈ ٹو میموری. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا سبق یاد کر لیتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اور از اٹ ریلیٹڈ ٹو میتھمیٹیکل ریزننگ, یعنی میتھس جن کو اچھا آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے ہر جو اسپیکٹ ہے انٹیلیجنس کا اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے دیٹ از کالڈ آپریشنل ڈیفینیشن. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم میں نے آپ کو بتایا کہ واٹ از نیچرلسٹک آبزرویشن. اور نیچرلسٹک آبزرویشن جو ہے اس کے دو طریقے یا دو ٹائپس ہو سکتی ہیں. ون از پارٹیسپینٹ آبزرویشن, the other one is non-participant observation. participate سے نکلا ہے حصہ لینا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے in this method the researcher joins some population or a group and thus becomes a part of the environment that is to be studied. This method is particularly effective for the study of criminal gangs, beggars and drug addicts. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اس گروپ جس کو وہ اسٹڈی کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کا ہی ایک پارٹ بن جاتا ہے. اکثر جو ہے وہ اپنا بیس بھی بدل لیتا ہے, ان لوگوں جیسا ہی بن کر رہنے لگ جاتا ہے تاکہ بہت جو اس کا نیچرل اور اسپونٹینیس جو ریئیکشن ہوتا ہے, جو فطری رد عمل ہوتا ہے وہ جان سکے. جیسے اگر کوئی بھی ریسرچر جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کرمنلز کے بارے میں کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے, یا وہ کس طرح کی پلاننگز کرتے ہیں, یا ان کی پرسنالٹیز کیا ہیں, یا بیگرز کیسے ہوتے ہیں بھکاری, یا پھر ڈرگ اڈکٹس کیا ہوتے ہیں. یا بھکاری جو ہیں ان میں سے بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کرائمز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ڈرگ اڈکشن میں, ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ان کی لائف کے بارے میں جاننے کے لیے یا ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے, ان ادر ورڈس جو ہے وہ جو آبزرویشن ہوتی ہے دیٹ از کالڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن. بہت افیکٹو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں اور بالکل درست جو ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں انفارمیشن یا ریسرچ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. The other one is non-participant observation. In this method, the researcher does not join the population or a group. On the contrary, he studies and observes them while staying aloof from them. Aloof کہتے ہیں علیحدہ ہونا, isolate ہو کر ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. For this purpose latest gadgets such as tape recorders, secret cameras, اور اب تو ہر انسان کے پاس جو سیل فون ہے, اینڈرائڈ جو سیٹ ہوتا ہے اس میں کیمراز ہوتے ہیں, بہت لیٹسٹ کیمراز ہوتے ہیں, اور پین کیمراز, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اس میں ایتھیکل ایشوز ہیں کہ اس طرح بغیر کسی کو بتائے, اور کرائمز بھی بہرحال اس بیس کے اوپر ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن وہ ہے جس میں آبزرور یا ریسرچر پارٹ آف دا گروپ نہیں ہوتا, بلکہ علیحدہ رہ کر ان کا مشاہدہ کرتا ہے, اس کو ریکارڈ بھی کرتا ہے. اس کے لیے دو ٹیکنیکس آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں, اس کو پڑھ لیجئے گا. یاد آپ نے یہی کرنا ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کی ڈیفینیشنز کو. لاسٹ چائلڈ ٹیکنیک, اس میں کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ چائلڈ یعنی گم شدہ بچہ. اس میں ایک بچے کو جو کہ اس کو سمجھا دیتے ہیں پہلے سے ہی, اور ینگ چائلڈ ہوتا ہے, اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پریٹینڈ کرے کہ وہ گم ہو گیا ہے, اس کے پیرنٹس گم ہو گئے ہیں. تو لوگ دیکھا ریسرچر جو ہے وہ نیئر بائی کہیں ہوتا ہے اور اس کی آئیڈینٹی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بچے کے پاس کیسے جاتے ہیں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یا مذاق اڑاتے ہیں, یا آئسولیٹ رہتے ہیں, یا کیا کرتے ہیں. تو وہ ایک طریقہ ہے جس سے جو ہے کراؤڈ کا نیچرل بیہیویئر سامنے آتا ہے. اندر ایگزامپل جو ہے وہ ہے ایک ایسی سچویشن جس میں دیکھنا ہے کہ ہاؤ مچ پیپل کوآپریٹ تعاون کتنا کرتے ہیں ٹو ہیلپ اے وومن ان اے ٹربل. کوئی عورت جو کہ ایک مشکل میں ہے, اور وہ ایسا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک خاتون ہے اور وہ گاڑی خراب ہو گئی, اور وہ اپنی گاڑی کا بونٹ جو ہے وہ اٹھا کر کھڑی ہوئی ہے, اور جو ریسرچر ہے وہ نیئر بائی کہیں کیمرہ لے کر لوگوں کے بیہیویئر کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے بیہیویئر سے لوگ آتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, دور رہتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, یا پھر مطلب کیا ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں.
تو یہ سارا جو ہے یہ پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہوتی ہے، جس میں آبزرور جو ہے وہ پارٹ آف دا گروپ نہیں ہوتا، لیکن قریب رہ کر اس کی پکچرز لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ اب ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے آبزرویشن کا، جس میں آپ نے 3 ٹائپس آف آبزرویشن پڑھی ہے۔ ایک انٹروسپیکٹیو آبزرویشن، the other one is objective observation اور external observation, the last one is the natural observational method۔ یہ تینوں جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے شارٹ کوسچنز بھی بنانے ہیں، اور ان پر آپ کو لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے، تو اور اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کے لیے جو ہیں وہ MCQs بھی بن سکتے ہیں، جو کہ آپ کے پیپر کا پیٹرن ہے۔ تو اس کو اب آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا 25 to 30 جنوری جو ہے وہ مڈ ٹرم ایگزام ہوگا، جو کہ کالج میں ہی ہوگا۔ بچے کافی پریشان ہو رہے تھے کہ کہاں ہوگا، تو یونیورسٹی نہیں لیتی وہ، ہم آپ کا یہ انٹرنل ایگزام ہوتا ہے، ہم نہیں لینا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سیشنل مارکس بھی ہوں گے۔ تو ابھی تک تو ہمارا انٹریکشن ہی نہیں ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن بہرحال آپ پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کرتے رہیں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ سارا کچھ پڑھنا پڑے گا۔ آلریڈی آپ کا سیشن کافی لیٹ ہو چکا ہے، تو اب اس کے ساتھ اب کے لیے اتنا ہی، اور ٹل ٹمورو، اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے ساتھ ہم ملیں گے، اور اس کے وہ بھی میں آپ کے سامنے پھر ایکسپلین کروں گی۔ اوکے گرلز، اللہ حافظ۔